𝕗𝕬𝕕𝕤𝕗 𝔻𝕚𝕐𝕚𝕚𝕚𝕟𝕗 𝐷ुःखसुखदुष्वापेनहि 𝕖𝚒𝑠 দয়াকর মেরসায় 𝕻𝕚𝕚𝕚𝕚𝕚 দুঃখ সুখ কুশবাপে নহি 𝕖𝚒𝑠 বারু বারু কৌনিত পরম গুরু দাতা সাধু সঙ্গময় দেও ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুদেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ অখণ্ড অজ্ঞানতিরাদৃষ্টং জ্ঞানঞ্জনশলাকয়া তস্মিন্নিত্যং জ্ঞান পোষণং চরাচরং তৎপদং দত্তং ন গুরুরাধিকং তপ তত্ত্বজ্ঞান গুরুপরাতরনাস্তি তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ সর্বাধিষ্ঠাস্তিভূত ভবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরু ত্বং জয় গুরু। তিনি যে সঞ্জাত করে নিজের সৎসঙ্গ যুগালি নাই, তিনি দামসাই বরঙ্গনা পাপ্পু দেববর্মা তাই আমপুরা সৎসঙ্গ কেন্দ্রনি তিনি আইচুক দেববর্মা ব্রৌনি পরিবারনি যতনা হামপ্রায় তাই ও সৎসঙ্গ অখাই মানজা পাইনি যত গুরুবাই গুরুবলনি হামপ্রায় তাই সারা বিশ্বনি ব্রৌনি হামপ্রায়নি বাবু বাবু আপনি আমি 3 মিনিট নামনি মাধ্যমে চুম প্রার্থনা নাম নাই জয় গুরু নামনি জোরাংখা জয় গুরু। বাইকাংবাই সুই সুই গ্রন্থ বাংলাতে খবরবাই পড়েরি নাই তিনি দামসারানি অঙ্কুরবাই যে সৎসঙ্গ মানে 1 নাম্বার সেন্টারনি চেমি তিনি বরঙ্গনাম পাপ্পু দেববর্মা ব তাবুক ঠাকুরনি ইয়াক বাইথাংবাই সুইয়াক সত্তানুসরণ বাংলাতে খবরবাই পড়ি নাই জয় গুরু।
জয় গুরু। প্রেম প্রময় সেই ঠাকুরের সপ্তমাচরণে কিছু অংশপাঠ করছি। তুমি অন্যের নিকট যেমন পেতে ইচ্ছা করো, অপরকে তেমনি দিতে চেষ্টা করো, এমনই তোর বুঝে চলতে পারলে যথেষ্ট। আপনি সবাই সবাই তোমাকে পছন্দ করবে, ভালোবাসবে। নিজের দিক থেকে সবাইকে সৎভাবে খুশি করতে চেষ্টা করো, দেখবে সবাই তোমাকে খুশি করতে চেষ্টা করছে। সাবধান, নিজস্ব হারিয়ে কাউকে খুশি করতে যেও না, তাহলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকবে না। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। সপ্তানুসরণ আংটাবো কখনো কিছু করি না। বুইনি থানি মান্না মুচং তুই ন বুইন ব রিনানি চাইতব্দি আম তুই খে বুজিলাই সংলাই খে উংসুক তত ন যত ন খা ফুটজাক নাই হামজাকমা রিনাই বাই থাং ছয় টঙ্গুই যত নন কুবুই খ্লাই টং থ রিনাই চাইতব্দি নুগানো যত ন টং থগরিয়া রিনা বাগুই চাইতক গানি সামলেজি বাইথাং মাংন সকমই কেবল টং থগরিনা তা সাংদি কিনখে নিনি ছিদ্রামানি আরি টঙ্গলাত। স্বস্তি স্বস্তি। জয়গুরু শ্রী পাপু দেববর্মানো ব ফাকুনি ইয়াক বাইথাंबाय সুজাক सप्ताह संक्रांत बांग्लाते खावब्रबाय फरेमा बाबु आं बिनि बायथांनिफ्राय बिनि परिबारनि जतिन हाम जुहि देबबर्मा राजकान्दी उपयोजना केन्द्रनि चेमी जयगुरु जुहि देबबर्मा मादित लाइन জয়গুরু। জয়গুরু স্বাস্থ্যতে সদাচার শুদ্ধ করে মায়াগানা শ্রী ঠাকুরনি স্বাস্থ্য ও সদাচার পড়িও। যে কোনো চিন্তা বা চলন যখনই শরীর বিধানকে বিকৃত করে তুলে, অস্বাভাবিক সংঘাতে ব্যাধি আসে, ওই পথে আরো ব্যতিক্রমই তারও বাহন। বাণী সদাচার ষষ্ঠী ষষ্ঠী ষষ্ঠী। জয়গুরু। জয়গুরু তিনি জুহি দেববর্মার মা খুব খারাপ খাই না ঠাকুরনি স্বাস্থ্যতে সদাচার সূত্র পরে খারিকা ও অনলাइन सत्संग आंबो आं बिनि बायथांनि थाय बिनि परिबारनि जतनि हाम राया ठाकुरनि थानि सुरु जयगुरु ताबुक जे लिस्ट तंमानि मते और नारी नीति परायण खक तंमानि बिनि मोजां सुमिता बहुत ताबुक किसास माने शारीरिक माने असुविधानि कारणे बहुत ताबुक नारी नीति बय परिमंगला आं उरनि उपस्थित तंजाक चिनि मोजां
언저리 트리푸라나 커보고 온라인 서청고 ঠাকুরনি যে নারী গ্রন্থনি হইতে একটা বাণী পড়েন জয়গুরু 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 যতনন জয়গুরু মায়া গানা সে ঠাকুরনি নারী নীতি গ্রন্থ নিশিমে কাইসা বাণী পাঠ খাইনাই মহৎ গুণের কয়েকটি আদর্শ অনুপ্রাণতা সেবায় দক্ষতা কার্যে নিপুণতা কথায় মিষ্টতা ও সহানুভূতি ব্যবহারে সম্বর্ধনা ওইগুলি মহৎ গুণ বাণী সংখ্যা 14 স্বস্তি 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 জয়গুরু জয়গুরু তিনি অঞ্জলি ত্রিপুরানো খুব নাটক হয় না ঠাকুরনি করে সাজা বিনিময় থামতে বিনি পরিবানি যতন হামখাই থাকেন আরো ছড়িও জয়গুরু জয়গুরু তিনি অসৎসঙ্গনি পুরোহিত দান তিনি অসৎসঙ্গ কাবু প্রার্থনা তো পাইলে কা সৎ গ্রন্থ তো পরে বেখা তাবু চুং তাই 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 খাইসা পান্ডাও খামনাম বাউয়ান অনুমতি সামু জয়গুরু তিনি অসৎসঙ্গনি পুরোহিত দ্বারা জয়গুরু জয়গুরু তিনি সৎসঙ্গনি পুরোহিত জানা অবগত কাবুক তাই একটা পান্ডা হাব মানে হাবির মান যারা জয়গুরু জয়গুরু আরম্ভ খাইদি জয়গুরু জয়গুরু দা জয়গুরু আরম্ভ খাইদি জয়গুরু তো পুরোহিত গানে অনুমতি মাংসা তাবু তুমি খাইসা পান্ডা হামানো তাবুক যে লিস্ট মতে তাবুক কাথার সৎসঙ্গ তাবু চুং রেস্টা মানি পান্ডা হাবलायनाय তাবু রেস্টা মানি পান্ডাও যতনি সিगां রেস্টা बेखारिनाय তিনি যে 2 নম্বর সৎসঙ্গ সেন্টার তিনি বরমনা আইচুক দেববর্মা নাগা মানে আমপুরা সৎসঙ্গ শেওড়াতলি খামিন জয়গুরু আইচুক জয়গুরু জয়গুরু রাধি ঠাকুর বজন পইলানো হায়ং বুবাগরা ঠাকুরনি ইয়াপমো খুলুমুংরিও তাই তিনিও সানজরানি অনলাइन সৎসঙ্গ মানজাক দंनाय যত অকরা ছাক চালাই চেরানো জয়গুরু ইয়াফর যতনানে জয়গুরু आया रे प्रिय परम दयारा आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा
जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा पार करके हर सुख तपन को जीवन के हर देश दहन को पार करके हर सुख तपन को जीवन के हर देश दहन को निश्चित निर्मल किया निरंतर निश्चित निर्मल किया निरंतर हृदय विहारी ने तामस विहारा 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 कन कन में बस जी जगत करतारा आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा देखना ऐसा प्रेम किसी ने ऐसे दया ना किसी ने देखा ना ऐसा प्रेम किसी ने ऐसी दया ना किसी ने अमुक क्षमा शासन है उसका अमुक क्षमा शासन है उसका भव भय शरण गत का उबारा 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 सबसे न्यारा है ठाकुर हमारा आया रे प्रिय परम दयारा आया रे प्रिय परम दयारा आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा 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 आज जगमग दुनिया सारा आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा 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 जय गुरु जतन ना Aichuk Debbarma Bakuk Natok Chino or Satsang Ham Plaisano Majata Juhi Ni Takoni Upojujona Kendra Timmy Joy Guru Jai Guru, ini bukti Debbarma
প্রভু জয় গুরু জয় গুরু। ভব সাগর তারণ কারণ হে আপতে শঙ্কর হে হৃদি কুন্দর তামস ভাস্কর হে তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে পরম ব্রহ্ম পরাৎ পর বেদ বনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে গুরুদেব কৃপা করো জ্ঞানহীনে 하이노하이 따보고 온라인 초청고 타고니 무상으로 자비 카리나이 이 무장티 선전나 데버마마 করব গোমতী ডিস্ট্রিক্ট সেমি জয়গুরু জয়গুরু দাঁড়া জয়গুরু শোনাবো জয়গুরু শোনাও রে চাপ দে খুলুম খুলুম নন এ পুরুষোত্তম নন খুলুম খুলুম নন এ পুরুষোত্তম নন খুলুম খুলুম নন এ পুরুষোত্তম নন খুলুম মরণ শাসনা নিকায় করঙ্কৃতেব হইচঙ্গ মরণ শাসনা নিকায় করঙ্কৃতেব হইচঙ্গ খুলুম নন এ পুরুষোত্তম খুলুম নন এ পুরুষোত্তম নন খুলুম পায়ানি নিনাই ঠংমা পায়ানি নিতং ঠংমা পায়ানি নিনাই ঠংমা পায়ানি নিতং ঠংমা পায়ানি পায় করঙ্কৃতেব হরিচঙ্গ মরণ শাসনা পায় করঙ্কৃতেব হরিচঙ্গ খুলুম নন এ পুরুষোত্তম নন খুলুম জয় গুরু জয়গুরু বেলাকে হামবাই মারিব জয়গুরু কুরন্তমায় তৈলম শাখা কুদুক মানে শালনি উলা কুরন্তমায় তৈলম শাখা তুইসায়ার রং কত খাটাইলে রং কুচায়া তুইসায়ার কত খাটাইলে রং কুচায়া তুইসায়ার রং কত খাটাইলে রং কুচায়া তুইসায়ার রং কত খাটাইলে রং কুচায়া তাইলে রং কুচায়া তাইলে রং কুচায়া তাইলে রং কুচায়া তাইলে রং কুচায়া তুইসায়ার রং কত খাটাইলে রং কুচায়া রং কত খাটাইলে রং কুচায়া তাইলে রং
kucaya taile rong kucaya tuishaya rong kumsakha taile rong kucaya tuishaya rong kumsakha taile rong kucaya taile rong kucaya taile rong kucaya tuishaya rong kucaya taile rong kucaya Mayroong patagage puro kulong hangano Sal rohwa tukigi tarago Imong baytoga songoy toksaoy tung hangano Durni mong bangano toksaoy tung hangano Siguro ni mong baytan songoy toksaoy tung hangano songoy toksaoy tung hangano Toksaoy tung hangano, toksaoy tung hangano, rada 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 hinoy toksaoy tung hangano, rada 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 hinoy toksaoy tung hangano, toksaoy tung hangano, toksaoy tung hangano, rada 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 hinoy toksaoy tung hangano, rada 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 hinoy toksaoy tung hangano, toksaoy tung hangano, toksaoy tung hangano, toksaoy tung hangano, tung hangano. Guru ni mong mayroong patagage puro kulong hangano, 𝚑𝚐𝚗 groho atukiri barago. Mayroong patagage puro kulong hangano, 𝚑𝚐𝚗 groho atukiri barago. Hangano.
Low battery, please charge.
জয় গুরু দাদা, জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। তুমুল কীর্তনময় যত খুব বকা আনন্দ মাখা মানে অফলাইনত তগি যেরকম চুং সৎসঙ্গ ঠিক আরো হাইনো দিন দয়ালদা গোপনদা শম্ভুদা যত ন মানে যত পরিবারই মিলেলেই ন খুব তুমুল কীর্তন রেসাদিকা আপনি বাগুই আং গ্রাউ যতনি ন যাতে মঙ্গল অঙ্গ আং ঠাকুর খানি ছড়িও। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু, জয় গুরু। ভাবি তাই এরপরে ঠাকুরনি যে ভজন কীর্তন চুং খানা দেখা তাবো চুং সৎসঙ্গনি রায়দাম মতে তাই কাছে আইসা হতল হাবলাই তো তিনি যে সৎসঙ্গনি দিস মতে মানে উরত মুখা যে তিনি ঠাকুরনি পরম ভক্ত যে তিনি যত নিল চিনি যাক তিনি বরম গান তিনি সত্যরঞ্জন দেববর্মা কল্যাণ ঠাকুর পাড়া জিরানিয়া সৎসঙ্গনি তেমনি বৎসাবক আপনি কক সানান বাউয়াং মানে অনলাইন কবগ। জয় গুরু যারা গুরু, জয় গুরু। কুইলানো মায়া গানি জয় গুরু খানা নাবলে। হ্যালো জয় গুরু खोनावो खोनावो কুইলানো মায়া গান ঠাকুরানি জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা পরমপূজ্য পিতৃদেব শ্রী শ্রী বর্দা আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী অবিন্দা ঠাকুর বাড়িনি তাই যে তোমরা যত্ন না আনি খুলুমু ইয়ারো তিনিও কথা অনলাইন সৎসঙ্গ নি পুরোহিত তাই থাকনাই তাই মানজাক দंनाय যতনি সাই অকরা চাকরা মা ফানি সমান তাই আনি তাকো কুকু তাই আনি সাই চেরাই রোগ তাই তিনি যে সৎসঙ্গ লোয়া দিনাই বরগনি নুখুং তাই যারা মাগি দंनाय বরগনি হামক্রাই ঠাকুরনি থানি আং দিয়াইও যতননো জিগুরু आं तो गियानो सावि थांगै खुगनि सियाबो पाइयाको माइ कथक मुनो ताते सामंग सामंग के थगियांगो कम मासा कसे ताइ विसा मासाने बागै अफसोस तरगो आबाहायनो खरबसानि खरं मंखना काकेबो आबाहायनो माने आकाई नो थांगो जाय हो তিনি বাইকে মার আং যে সালব্রি ইংনা যে আলোচনা খালাইমা তমনি তিনি কে বাবিকা তিনি লে আলোচনা করিবা নি আং খুব
অন্য কাজ খাইয়ে ব্যস্ত দংমানি আবাগেনো আং তিনি লিস্ট বনাই জায়গা সারিগো হাবনা পুরুষমি নাই হাবানো দংমানি 11 আওয়ারও আনো সহদেব বাই ফুনকাই সাও যেন তিনি আলোচনা নিনার কামলাই নাই ওকে যাই হোক ঠাকুরনি গব্বা ওকে না আগে বেরা খবর মাং খাঙ্কে আবতা যে তিনি তোমা টপিক নো তেই সানাই আবো কিসা মানে ওয়ান সুগু নানি ওয়ান সুংনানি জরা সুরমালিয়া যাই হোক ঠাকুরনি গব্বা তিনি তামজানি সাজাগনো আং আনি মতে খানো সানানি চাইতগanta তাবুক যে কিসা ওই যে লাস্ট মানে যে রসামুং গোপন দাসং বা সম্বর দাসং যে মানে দিনে দয়াল দাসং মিলুই যে রসামানি আগান খানাওই আং মানে ও হেমকবিনি ককটাই সামুই তোমানুকা আবো যদিও আগে বো আং আলোচনা খাইকা কিসিসা আবনো সাগ্রানাই 1920 সালनि সেপ্টেম্বর মাসও ঠাকুর কলিকাতানি হরিতকি ল্যান্ড নি নগ ব আবরো অবস্থান খাইতং মানে সময় আগে হেমচন্দ্র কবি ব বুনুখগো খানাকা যে ঠাকুর আরো অবস্থান খাইতং গরনাই হেমচন্দ্র কবি গে ব বিখ্যাত কবি মানে আজরানি খুব নাম করা কিন্তু ব সোয়াক সাকারাকসি মানে সারাদিন নো সোয়াক ফেগে ব লাগাই বাগাই দङ আবাগে বইনো যতন এরগুই চলিও বনো কেবো দামচেरा नायकरि ঠাকুরবাড়ি ঠাকুরনি আশ্রম থাঙ্গই আং সংক্ষেপ কেন সাউদা ঠাকুরনি আশ্রম থাঙ্গই ঠাকুর নিজে লাগা সাকবাই থাঙ্গবনো সোয়াক পাই মাখারকা ও হেমচন্দ্র কবি ন ওকে ও যে এক তাবুক যে ও গান রসামানি ও গান সাবনিবা হেমচন্দ্র কবিনি ওকে ববতি বরক থাঙ্গা ঠাকুরনো মানই আবো ও হেমচন্দ্র কবিনি বসিমানি আর জামুং নবো আচ্ছা যাই হোক আং তিনি আনি নিজেনি সাকনি কগনো কিসা মানে শেয়ার খাইছিনো আং খুব চেরাই মানে যখন ক্লাস 7 পড়িও আফ্রুন আনো মানে ওয়ান রে মাসা জাজন খাই আনো ঠাকুর বাই যুক্ত খাইরোখা আজরাবো সিনি বরক তো করিনো মানে ঠাকুরনি দীক্ষিত আবহাই বরক করিতা সিনি এলাকাবো ওকে দীক্ষা মানমানি দিননি সিমিনো কিন্তু পরের দিন থেকে নো আং মানে ঠাকুরনি প্রতি এত মানে আনি যে হামজাগমু মানে নগ ফাইব ওই যে দীক্ষার পুরো যে 20 মন্ত্র রিদেন খাইরি রহমানো আং নগ ফাই লাগাছে নিজে বনো মানে দেন খাই মাতং পাইকা মানে এতকে আং আনি সাইসুং খুব বসাগো মানে আরাম নাংজাগোতা আরাম নাংজাকা ওকে আ সময়ও তো আজরারগো তো সিনি বড়রো এমন অবস্থা যে তাবুক সফিসে সাউই দङ আবো ওয়ানদিনি ঠাকুরছে নাই আ সময়ও তো সাংঘাতিক অবস্থা যে আবো মানে আতি হংজাগি দংফানো তবে ঠাকুরনো আং মানে ইয়াকারিয়া পুরনি সিমি যে বিনি স্টিবিটি খাই ফেমানি স্টিবিটি মানে তাবুক পর্যন্ত আং ইয়াকারিয়া যে এই যে ঠাকুরনি বনা হামজাগি বিনি সামতাंखांके বিনি খাইরক মানে ভাইকে মান আং যখন তাকে সাই থাঙ্গনা আ সময় তো সিনি বরক যেহেতু ক্রি মানে ওয়ান জিরং দল সিমি থাঙ্গै সৎসং রগ ডিভিশন রগ মা থাঙ্গো সিনি এলাকা রগ বা আ সময় ওয়ান দিনি বিসিঙ্গবো অমতি ষষ্ঠনি নানা নাঙ্গো ষষ্ঠনি নাকা হামো আমায় কোনো জাজন বকরি আজরাও খাইনি ক্রিতা কিন্তু যাই হোক আং যখন এই মানে সরকারি কর্মজীবনে যখন আং অমরপুর খুব মানে বলং বিসঙ্গ রহজাকা আবার কেন ওই যে ঠাকুরনি সৎসঙ্গ থাংনারগো মানে দল
जे मिलिहुई को खाइनानि abo boyba ang apro ali tangkata ko nge to phano stability to apro sang post office ke money order khai se maro horo nge ang kajaka borjaka ani apro serai mangnai sala masa beri masa tabu je yu gautam rasabi tongnai gautam boke apro ya pirimangka bohimi mano nge bini sai bahano je abo tabu kebo bobo tabu mane ঠাকুরনি তো এইবেন bobo tabu mane চাকরি না খাইতঙ্গো তোদের গালসো মিস্টেস নঙ্গিতঙ্গো গৌতমনে বাহানো যে আচ্ছা যাই হোক আঙ্কে 1980 আপরো 1980 এই যে দাঙ্গা নাংমানি ওকে 1 তারিখ জুন নিসিমি 1980 ni June 1 tarik simi जों आबसामांनि न तैयै तै पारानि बररगबो एके खालायो हर फाइके नगो थपायो सालोके खालायो पुइला दिनको जों खूब हासालो खालायका बुनि पारा तारा लायै आबदे खायै खालायमां ठीक 6 तारिख जुन आफरके सिनरबो आफरो माने बररग बाक्सा काहाम दंब्ला गा हमने थुरुकसा मासा बो खनाय फैका जिरेने नि ब्लक समनि वो कक साप्लाय तमनि जे तिनि कोलां ठाकुर नसं आक्रमण खैनाय आपतेके कक साप्लाय में खनाय फै बो फाइ सापायका दर तिनि नंगपारा आक्रमण खैफैनाय ओके आनि तो आफरु बाबु बाहामिया ओके आसमयो bolong tongmani bolte ani nogni dung kasalai mura kasya tongo siti satai bolong abo abo asomoyo bui bol nabai mani pore je dam basawi besang jora aino dam basai tongbai mani abo hai siti satai bolong ngetam khainai puila babuno hoying baike baloi a siti satai bolong ni ekta ko bufang kasya tola bonayei aro amabai babuno toni rikraka erborke ang ani bosarung teyei kisisa satung jate nangyate abahai khei ko kisangma bufang amahai tolawke halap hayo borno tonika nge kubino ঠিক প্রায় 10টা 11টা অঙ্কেনো মানে আক্রমণ খেপেকা সেলাই পাথাম মানে নক সকসালাইকা সেলাইবো দাম যেমন আনি খঞ্জতে সিনি গানাতে খঞ্জতে সে সেলাই গুলিলাই মানে আবাই খরাং মানে হকবাই নক খামবাই মানে আবাহাই আরম্ভংখা ওকে এমন অবস্থা নাইদি ও যে সরাই মুক্তি থাংমি দङाइखा আবর মাংনিনো ওকে বংনি মখাঙ্গো এই সাতুং কিসা পাও হनै সাকাও আবুফাং সাকাও সে বুফাং গতিকে সাতিবো থনি তনজাক ওকে সিনি সাইপরাই রমদে ইয়া বেশিয়া আদা ফালুংনি সাইসিবো তাইকেছে কম আরো কেন থ্রুকসাবারি বংকানো তেখান লামা দङो ওকে আইটিকা হও ফাইলেকা যে আক্রমণ খাইনারো ইয়াগো ওই যে পুনটান মানি দা আবা হে দাসা কল গনাং ওকে এমন অবস্থানকা সিনি সঙ্গে তংমানি সঙ্গে হালাবনি অটোগলা সাইড সিনি পারানি তাইসা দলসা দङ বরক কে দক্ষিণ সাইড দংমানি ওকে এমন অবস্থানকা আ দক্ষিণ সাইডনি আইজে বড়রক হও খারলাইবেকা ওকে সঙ্গে তো তামকে খারনাইবা সারাইবো গনাং বড়বো থুই দङ সঙ্গে হাইনো মানে ঠাকুরনো সিমি উকুই দংকা আর নুগুই দংকা যে সিনি গানাতিনো তলাতিকে যে দাসা কলকে লাইসলাই লাইতিকে বড় খাইসলাই থাংলাই মানে খালাই মানে ওই যে দক্ষিণ সাইডনি যে বড় রোগ বর্ণ তৈরি ফিরলাই যেমন মসই টাঙ্কি রমা হাইকে হকে রিফ্লাই বড় থাংলাইকা গেয়াং নক তো মানে সিনি পারা আপ্রো প্রায় 50 পরিবারের মতন গানো তাবুক তো 70-80 ইনকা ওকে আবো বেগুনা হাতাল খাইথাंबायका
nok khungsapan kerja. Ang nok ni nongkar buru. Ani nogo ke mani tiklai pano. Thakur ni foto khatijak dokalamo tongmani. Abano ke ang tiklai dia. Thakur no ang apuro sai thango. Je Thakur যদি আনি নক খামকে নংবো খামনাই আবো নংনো সাইমাননাই আপনি সিমি ঠাকুরনো দোহাই রে আবো মানে খাকামই বখাবতে খাকামই ফিকে আফ্রু সাইকেলাংখা যদি কোনো কিছু আন নক রবো কোনো কিছু খায় বা আনি নকনি বরক যদি কোনো কিছু খায় নংবাকে আং তাই করিখা এই আবাইকে আনি বুকুকনিবো পেরি থাঙ্কা ওকে বসুককে ঠাকুরনো হামজাকে আ কগরক সাউইমান Kaya kubino nukha je ani nok para hatal kaitanka ani nok kinto kham dia ebong ani poribar ni borobo masapan khoting liya sini parani ka 15 jona abo ni kino onekna saiman khana je 15 jona borok thika borok je akromon khaipipru nge ani oje sutobai jotoni sutobai ni bihirok ni simi जों बर बियां खार लायका जाजा आबो कम साइमालाया बर बेंजन हुइजाकबा आनि याकारे कारे सुटोबाय बर बेंजन हुइजाका साइमिया ओलो साइमानका जे सुटोबायनि बिहिरंनिखे यागो गुलि नांखा ओके यागो गुलि नांगै माने बिनिबो थाखोनि दिखे तो मान दिखा मंग्राबाय केबरनो ओके नायदि बसुक बिनि कपाल काहाम बनो गुलि नांगद फानोसे बाइकजन सब माया नांगै बनतलांगि थांगै माने हासपाताल रिखा आजे आक्रमण खायनि दल बिसिंगनो साबुरि कतांखो साइमालिया ओलो खबर मांका जे आनसुतो बेन बेरो हासपाताल सेरनि जोंतो कुपुरतो खबर मालिया आबो थांका आनसुतो बायनि कक गताव मेजो बाय आनिसे जे कसार माने कसारि आनसे याकारे करे बिनिखे बिनि बिहरके वानजे ओके बिनिबो सामांनै ओके बरखे मानजाका बरबजान हुइजाका आबोथ संसाय मलायाबा बरखा मानजाका रोमितलांजाका ताम खायका जे आनसुतो बायनोके मनो माने तानिकलां माने ताननाय आरो सुतो बायनो बिरक्त जेहेतु वानजे बनखे बरक माने बरक केम रगोबा को तुरतलां थानाय तलां हाइपिके बरक सालायाकले आसनाखै थांलायका आ बिसिंगो आबो ठाकुरनि दया सारो जाबो हाय मेनो ओंगे सिनि पारासे जखन आक्रमण नुंगुंगे इजे कला बागाननि न सिनि गुरु बायरक दंब्ले वानदिरक ओंगे बरबो बुस जततको बास ओंको बासिरि जामानो आबा हायखे बिसिं बरबो बंदलो हाबै फायमानि ओंगे ब नुखा जे आन सुटोबाय बनो रमितला हांका একটা জায়গা লাঙ্গি বর্ণ ছোট বাইনকে তানি খিমনাই আর আজ ছোট বাইন বিহরংনকে বড় কই রিনাই হেনে ওকে আজ আনি ওই যে মানে গুরুবাই কলা বাগাননি ব এক মানে এই আং খায়না আং তানানা আং को खायना नि बंनि आंनि सेक बायका थेगै थानो नर आइन थांसे नर आलका जायगा थांदि आं बनो तानै नर जे सामायखन खायना नि ब टैप सके बंनि यागनि माने सेप्लावै सका गैतलां थांका गैतलांगै एं सका कपुइला बरक थांया सा पॉइंट हुइजा ग्रैतनै एरपरे फेनो फिरुगिर हांपाका ओंके अपतेखै आनि परिवारनि ठाकुरनि कृपा माने ठाकुर जे खायरके बाहाय बिनि कृपा ओ जे आकगनो वानसके ताबु से आं शेयर खायो ताबु फनो अपनो साके माने साक बिखमु बासाव जे गाना तेनुगै दंगो जे दा कलक तै माने खायसेलै दं माने ओंके आनि नक खामलिया आं ठाकुरनि फटोबो गामगन टंका आज आ ठाकुरनि फटो ताबु आं बनो जत्नके आफुरनि फटो ताबुबो आं आपनो खातिवैनि टनका तनो ओंके जायहोक आबोत थांका ठाकुरनि आनि निजिनि कक माने ठाकुरनो हामजाके ठाकुरनि बिधान मानि चलिखे बिनि माने बक्तिखे दया मानि मान अब मुख थांगोबो आं माने मानखा आफल अब हाय आनि जीवन अनेक घटना अब ताइ सालिया ओंगे ताबु फायदि ठाकुरनि दयानि जे महिमा ठाकुरनि
ठाकुर तो जेहेतु बरक आसे फायखाबा बनो ठाकुरनिबो ठाकुरना हामजांनिबो गोबां मा दङ ठाकुरना हामजा गैया आबाहाय बरकबो दङ ओंगे कम बेस जतन सैमानो जे पापनाबो दंफोरबो थुरुकसारक ठाकुरनो कम सातुक पित माने एमने लाथाबाय थांगे बुयाफानो जे नखलावो मुसुक बेकरें रफायै मुसुक बखरक रफायै आश्रम बसकां रगो आश्रम बिसिं रगो आबाहायके अनेक सातका ठाकुरनो पापनाबो थुरुकसारक যাই হোক তাবো বিহারও ফাইব মানে বিহার বলতে দেওগড় ঠাকুর ফাইব आरनि पान्दारक देवगनि जे पान्दारक बरक नुखा जे ठाकुरनि माने दिने दिने जे बिनि शिष्य बारि हुइ दङ बुंनि आ पान्दारंनि जेखने बरक माने को खायो व्यवसा माने धर्म नामे जेता व्यवसा बुंनाबो तो बरक कमाय थांनाय बरक कम थांनाय आबगिनो अ पान्दारक बरक माने कक्साब लायखा जे फादि दागत मासा बिनि मुं के विक्रम तामजानि टाइटल काफेर जहन तमजानि आ टाइटल का अंकिसा पक्का आ विक्रम दागत न बरक रां 200 का आकरो रां 200 के अनेक दाम ताबुक निके प्राय 10-20 हजार आबाहाय आसमी रां 200 आ दागत न रखा जानि नों अनुकूल चंद्र न नों माने बनोमा बथारनाय आइनै आ विक्रम दागत न रां 200 रका इनके विक्रम दागत बो जेहेतु रां से मानका बथानानि इनके बो ठाकुरना आश्रम फायका ठाकुरना आश्रम फायै बो नुखा जे ठाकुरनि कुनो बॉडीगार्ड करी ठाकुरनो के बो पहारा ताहारा रै दंनाय करी फुंमायके बरक ठाकुरनि गानाव कुटुम लायो गाहाम गाहाम कक सालायो आबिसिम बो खाना बो माने खाना जमै नायबा ना ठाकुर तो कक काम कामंग से साबला बो तो कैबनि कुनो विरुद्धे कुनो कक सायाबो सायांके आमनि बनो बथाना बगे आनो रां रखा जाय होक जेहेतु बथाना हने आंगो रां ना जागबा मा बथानायता इनके बो आरो ठाकुर बारि तंगे मागानांनो मासाय तंगो खूब माने একটা সুযোগ সুবিধা বুঝি ওই बथारन दा नै बो आरोनो माने सावै नंगै टंका बो सालसेन लुका या विक्रम दागाय जे ऋतिक दादारक आरोनि बरक yang थांगे दिखारוי फायै बुंनि जानि जा पुसा जानि जा बेगो फायै दा फायो आबो बो विक्रम दागाय नुखा नुगै बो खूब हामजाका आरि अरबा माने अनुकूल ठाकुरनो बो बथारि कलांनाय एगो बुंनि रां बो आं माननाय का आन खूब गाहाम नंखाब्ला निबो बखावान सगै ओमफ्राय हामजाका इनका आरि टिक दादारक जखन माइजानान थांगो ठीक आबरुकाय आ विक्रम दागाय बो बुंनि बेगनि रां पुसा जा दंमानो माने खगै नायखिबाय इनका आबदेखे सालनि सालतामनि परे अंगे ऋतिक दादारक साइमानका जे अब ओजे विक्रम दागाय न बुंनि जुलिनि रां खगो इनका बरक ठाकुरनो थांगे नालिस रेखा अभियोग रेखा ठाकुर ओजे विक्रम दागाय नों बनो बाहायके गनिनि माने बनो नंहायके आश्रय दे दं बो सिनि बेगनि रां माने खगैना बायो आयंके सिन आनि सिन निजेनि नगनि बसाबोते रोके माइ मासाया राव नगो रां रहरिमया yang विक्रम दागाय न खगैनाव नि ठाकुरनो नालिस रेखा बरक अभियोग रेखा नालिस माने 2-3 दिन का किंतु ठाकुर कोनो एक्शन नया कोनो व्यवस्था से खाया इनके बरक लायुका ऋतिक दादारक ठाकुरनो सहितम कोनो या फारिसं पुलिसनो दायरि खायनो थानाव थांगे दायरि खायनो बरक थानाव थांगे आ विक्रमनि मुंगै दायरि माने दायरि खायखाता बुंनि जुलिनि रां खगो होननाय ओंके पुलिस फायका केस माने एफआईआर माने फायै बरक विक्रमनो नगै बरक माने सिनिका आरि अब विक्रम दागाय नबलै बिनि मुंगै तो सरकार
बिनि बखरंनि दाम 10,000 টাকা आबहायके माने उखै रोजा हनै ओंका तबतो खरसानि माने आश्रम बिसिमबो जेहेतु बो दंफायमानि ओंका आश्रमनि मालिकनो सोंयाथ' बनो जों आइके रमितलांमाया हायनै बर' ठाकुरनि तिनि थांगै ठाकुरनो सोंखाता अजे पुलिस माने जे दारोगा थांगै सोंखा ओंका ठाकुर निनि आश्रमो अब माने बिक्रम नै दागायत खरकसा तथा दं ओंका ठाकुर साका आं तो सैमिया दागायत सैमिया जति दंफानो आं तांनि बनरमरि रहनाबा आंनि आश्रमनो बरंदो आं केबनो माने एरेस्ट खेरिया आपते नि ठाकुर साका आको खनावै ऋतिक दादा रखे माने जलि जागलायै बर' साका ठाकुर नों तंसिदि बिक्रम नतैनो जों थांसेनि जों आश्रमताय तंलिया नै बर' जानि जा मानितानि खाथिलायै रनारनानि आबहायके रनारनानि प्रस्तुत रना नरिसिनाय आबहाय आबरुके ठाकुर सिरिखगै साका ऋतिक दादारनो आरि खानादे नरमनितो बुमा बुफा जत्तनो तंगो नों बाय बुन टाकक बुक जत्तनो तंगो ओ बिक्रमनि तो केबुक्रि आं सारा केबुक्रि बो जदि बनो ताबो जदि आं फेवगै रके बुइ बनो बुइ बथार सिकिमनाय नै ठाकुर सिरिखगै साकाता आ ऋतिक दादारनो ओंके आको बिक्रम हुसगै खानावै दंमानि आको खनागा मात्र खनो आ बिक्रम दागाय खायसेगै फायै ठाकुरनि याकुंगो फायै कलाय फायै काप फायका ओंके ठाकुर आफुरके आदिनो बनो पानजा रोखा ओंके गोबांमा बरंनो दिखा रोखा खूब ऋतिक गाहाम अंलांखा अमंका ठाकुरनि जे दयानि को ओंके ठाकुर सुदु बरंनो सिमि बो माने दया खाया बो जे पशुपति बरंनि प्रतिबो ठाकुरनि जे बसुक धरत बो जे बसुक माया बिनि दंमानि ओंके आबाहायनो इसा आं तिनि माने केरंगतम हायकेमं साइ पाइरेसेने किसा ओंके बक्तर बाय बक्सालाय दंमानि ठाकुर आलोचना आबो दिल्लीनो आबाहायके बक्तरंनो तै ठाकुर माने धर्मनि कोकरंनो आलोचना फैलायो आबाहायके बरक आलोचना खाय तंग समय तक्सारक एमन के सेरक मेरक पुंलायखा सिरखगलायखा ओंके ठाकुर बिनि सेबिका नरिंगै साकाता ऐ तामो तग्रक आसक सिरक मखरंग लायखा थांनायला निगे सेबिका थाङै नायै फायसा फायका ठाकुर सरक वालायलायो नैसिमि सापायका आबनि ठीक साराता दंखाकेनो एमन भाबे माने सिरखका माने सिरखगलमे सरक बिसिंगो मासानिके एमनके आबो माने ओजे केबो बे रमजाखे बा केबो बे बथाना नायजाखे सिरखमनि जुदा आ बर बाहायनो जनरल भाबे वालायलिमोन आबनि जुदाबले खरां ओंका ठाकुर तैसे सेबिकनो रिं साका ऐ तामुं लायखामो थांनायगरि तामसासो पुंनो सिरखमनि गका नै सेबिका थाङै नायुखा नाय फायै सापायका ठाकुर सरक समासनि मकल तुयै माने थै फाय दंखा माने बबिसि वारजा खाताको ओंका ठाकुर आपुरंगा नरनो हुतासो दाखि जागो आंनि जे थांजाग्लिया आंनि जे थांगै आ सरक वालाय मानुसुरसो बरक मानाखे रहरिमिया आमाहाखि आबाहाखे ठाकुर माने पशुपक्षिनि प्रति बबिनि बसुक दरद ओंके तेकिसा सासेनो बानि ब तुकुनान थांपुरु ठाकुर तुकुनान थांपुरु बिनि गेट गानाव नुखा जे सै माने साबो बायजानि वारजाखा बाबु बेबायदि जाखना गोसा थांगै आरो माने यंक्लायै माने ब आयुग मयुगै आ गेट गानाव क्लाय दंखा आसै ओंका ठाकुर आबनो नुगै ब बक्तरंनो नुहुनि साका थानि पशु डाक्टर रिंगिनो हाग्रो थानि असै नत चिकित्सानिया नंनायब्लै बत बिनि गोसा फैयै जालाफोरा नांजागि दंखा ओंका आ बक्त नि बिसिंगो गुरुबाय खलसा साइकेल थांनि थांगै पशु डाक्टरनो
তুই ভাইয়া পর্যন্ত নাসিঙै নকা তখনা থাংনিয়া ঠাকুর যখন পশু থাকতো তুই ফাইকা আসনো মানে কামকে তুলা রোগবাই দেখুন রোগবাই হুয়া কয়ং রক খিবিবাই বিতে রোগরে পেন্দেস কাইকালাঙ্গै আমক খাইছে ঠাকুরনি বকাস হস্তে মানে এরপরে তখনা থাঙ্গো ইয়া বাইকে ঠাকুর বসে মানে বরকনি পশু পক্ষিনি যতনি নব বসে দরদি ওকে চেতা বনি চেতা বানিব সাপোর্ট মানে আপনি ককিসা সাসিবনে চেতা বানিব সাকা যে গঙ্গা শুনতো তাবো কোন কোন জায়গা তো দংনো যে গঙ্গানি তৈ তুবদি নেই যেমন ইয়ার মারে খানা থাংলাকে ইয়ার খানা থাংলাকে গঙ্গানি তৈন মানে সাক্ষাयै সাক্ষী মানার লাयो या बाहाय आसे पवित्र गंगानि दै हिंके ओ गंगानो चेता बनिवो साका जे गंगानि आयु आपर बुस्तन असंके मुखिका गंगानि आयु पाइथांनाय हिंके ताम बाइके आइनाय गंगानि दै मोसुक थै माने कत नुंग्रा आबर्जना पसकनाय ताय गंगाओ बान जाकनाय ए आफुरके बिनि आयु पाइथांनाय निचेता बनि सामानि आबो नो संता तुबो नुगिन तंका माने गंगानो बानथे माने ओंगे नायदे आचेता बनि जे सिनाय बयनि जे दूरदर्शिता ओंगे बबो ठाकुरनि একটা অংশ নহনি আং মানে মা বাবিউতা বজে যে সামানি এই যে সিনি বরক এক সময় সিনি খানায় কলক কলক নারগানো চলার রিগনাই কানানো ফান্টকনো গটা খানো বরক কাছে বাড়াই থাঙनो আবো বেবন কিন্তু চেতা বনেনি কক্সি আর চেতা বনি মাগিন মানে যেটা মা পরিমাণিতা ওকে লোহানি দাম রাংজাকো থাঙनो রাংজাंनि দাম যে মানে আকাশ কোয়া আবাই থাঙनो ने মানে তাবো আবো বাস্তবত সংতাবো নগুন দङ ওকে আরো চেতা বনিও তেকেসকে যমুনা গঙ্গানি তো সাকানো যমুনানোকে আং বিনি সংকে মুজমানো 1992 সাল জরা যমুনাनि आयु नाखि तंनाय চেতা বনিও যে সামাতা আগে বাহিকে যমুনাनि आयु আবর পায়ুনাय যমুনা কেসাতি ইয়রিয়াওই বকিনাতি ইয়রনাय ओके आपुरनि सिदि जे যমুনাनि बो आयु पाइसा ओके बो आपुरो नो जे सामानि बरक माने पृथ्वी दंसंनाय तार माने मनुष्य जाति दंसंनाय पुला दंसंनाय ख्रिस्टीय देश माने ख्रिस्टान देश तारपरे मुस्लिम राष्ट्र आबो दंसंनाय आबसेता बनिनि कक्ता गे भारत तो माने धर्मीय देश মানে হিন্দু ধর্মনি ওকে যারা ঠিক ভাবে নিষ্ঠা সহকারে কোন ঈশ্বর ভক্ত বা ঠাকুরনি বা ভগবাননি যে ভক্ত যারা নিষ্ঠা সহকারে যারা পালিত নাই একমাত্র বরক সিমিনো বাসি নাই আবহাইকে চেতা বনিও মানে শ্রীকলংজাক ওকে এমন অবস্থান গানে ওই যে ঠাকুর যেটা সামানি যে নরক বরক কতইনি সাকাতি নরক মাহিমান হনে সামানি যেটা বনি যেটা পরিওই মানে যেটা আং এমন ঠাকুর সামাবাই যেটা বনি ককবাই মানে আং মির্জা কাতাকো ওকে আরো যেটা বনি সাকা যে এমন অবস্থান গানে যে বরক ন মানে সগনানি আবাহিতাই বরক দংলা মানে চারিদিকে মনাম থাকে মনাম ছোট বরক কোথায় মনাম আবহাইমাং এমন অবস্থান দংনাই কিন্তু শুধুমাত্র বাসি নাই যারা নিষ্ঠা সহকারে সত্যিকারী ঈশ্বর ঠাকুর বা ভগবান যারা মানি নাই নিষ্ঠা সহকারে শুধু বরক সিমিনাকে বাসি নাই যেটা বনিও আকক সাবতাঙ্ক এবং বুংনি আয়ু আফ্রোকে 80 বছর বা 100 বছরের বয়স রয়েছে বরক আফ্রোকে 30, 35, 40 বছর আবাহিনী মানে মানে বয়স মাননাই বড় অমর মাননাই আবাই বড় জোয়ান থাংনাই তাকো এই আবাহাইকে সেটা বনিনি কো আবগিনো নাইদি संजे जे कोरोना महामारी नि बागै कोरोना हाई उनफु हनिका जों
मास्थाने जखन कर'ना गथं गथंफ्राव जोंनि बिसोरनि बोखावो जे बोसोर गिरि मासिंसा हाबलायखा आबो तो जतन सानो जतन बुक्तो इनका ताबुक्तो कोरोना टीका नंखरि कोरोना नो आसिक माने साक नांला लिया आबो हाय नंखा फिया कोरोना नि साइ ताई बोजे महामारी फाइनाय आबो उनका आत्महत्यानि महामारी विवाह विच्छेदनि महामारी मादक आसक्तिनि महामारी बाये बाये काटाकाटी खुना खुनी आबुनि महामारी राजनैतिक महामारी बेबिचारिनि महामारी अपराध प्रवणतार महामारी मानसिक अबसादेर महामारी सिनि बसकांगो कमानानि ताई कमानानि बा दंस सारा मुंसासं नुगलाक हाबुगिनो ताबुकबो माने सत्यकारिनो जों जारा थाकुनो रमखा निष्ठा सहकारे जों ठाकुरनि जे विधि विधान ठाकुर जे सामानि आबुनो जदि जों ताबुक गाहामखौ पालाया हनके माने सिनिबो रक्षा दंला हाबायनो आं मेयरावबो खरंगो साका जे आबो जे महामारी जे सिनि बसकांगो फायदोंमानि आबुनो किसापानो माने कासुनानि कासुइदा मानो आबुगिनो ताबु एकमात्र आं आबुगिनो थिनांनि जातिनि बर' आंनि व्यक्तिगत भावे बासिनि जातिगत माने जतनि नीतिनो माने एकमात्र आंनि आशा भरसा जे बरक जदि आइजे नुपदा सामाहाय बिनि कक बाय आं मिलिरि आं सावो बरक ताबु बरक जदि माने अजरा तंसानि जरा तो फाइन दंगो आजरा तंसानि जों ताबु जदि जांगरि खायांगे सिनिताय कोनो गति दंला जथायसंनो जे आं साका जे राजनैतिक महामारी माने आत्महत्यानि महामारी आबो बाहायके आबो तो साबु मकलो केसे केसे नुगुइन दंले जे जारा द्राग नाय बरक सेसनि निजे से माथियो एगो सिनि पारासे आनि निजेनि पारावसो मांनि थै थांगा आत्महत्या खायके निजे मांनि अब हाय ओजे द्राग नंनाय ओके आबगिनो ताबु जरा तंसेनि जों जदि आबुनो किसी साफानो जों माने टैकल रिया हंखांखाय सिनि बुताय बसकांगो माने जों जे दंसनि लामा सारा सिनताय कुनुक आबगिनो आं आनि जे सिनि रिस्कला बदल यं पुतु निखिल पल्लव बा आलेश संग्रह अमर संग्रह बरंनो माने आं माने खुलुमिया याक जुरखायनो सावो जे नरक माने सांगरि माने बथानो चक्राक्ति नरक किसा आबनो वासुकदि आं तो मियाबो साका जे मेस बसलि कबंगा दंफानो मेस बसलि कल साबायनो हायुनो हर फनांगेरि मानो अंगे नरकनि बिसंगबो आबाके नरक जदि बखानो कराखाय बासा खाके माननाय नरक कारण सिनि बखरकत सिनि आश्चर्य देवतो बाबाय दादा दंगो अभिनादा दंगो संतामो वानाना दंबा जों सुदु खाय थांनासै बखानो कराखे बासारि दिनै आं काबंमा ककनो साइखिका दिनै जे पुरोहित ताय मानजाक दंनाय जारा लुआसिनाय आइनो हाय जतननो हामानि ताय जयगुरि आफारि आंनि कक सामान्य हरनो माथाग्राका आं किसा समय बेसे नायखिबका आं नाकार सानजाव जतन जय गुरु जय गुरु देव दा सत्यनो ब जे জীবন যে রমি মানে ঠাকুরনি যে দয়ামান মানে খরচ সাহেব নালিকা তাই তাই খবর সামান্য যে তিনি যে মানে এই জেনারেশনের সম্বন্ধে যে সামান্য কক যে তিনি আবকে অন্যান্য মানে হাইজক লাই যাদের তুমি
थांबागो आं जतन हब गुरु ताई बिनि वाइथांनि ताई बिनि परिवारनि जतन हामखाया थाखुनि थानो सुदिङो जय गुरु जय गुरु हायनो हाय आबो आइया थाइनि थाखुनि कौ सानांबावि आं बिनि सत्संगनि पुरहितनां खबगो जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु पुलानो नाकुनि थारिया याफारो जगत जननी श्री श्री बर्मा परम पूज्य पाद श्री श्री बर्धा आचार्य श्री दादा परम पूज्य पाद श्री श्री बाबा दादा पूज्य पाद श्री श्री अरविंद खापंदिं खुलुम जय अनमानजानाय गुनथामं थानाय जतन नानि खापंनि जय गुरु खुलुम याफारो आनि जेराय साजुक साजला सानदंनानि खापंनि हामारिते ठाकुरनि आनि बुंनि हामारि सानो प्रत्येक दिन बाबा दादानि अशेष दया माने पाइप्लाइया बिनि खायरं मंबाय बिनि हामजा मंबाय जों चिनो ऑनलाइन सत्संग गुबैनो आंनुगो भारत बर्षनि विभिन्न जागाव जे सत्संग खायो अ सत्संगनि चे आनाबो बुलफा नों मानो जे नुजागो चिन्म सत्संगनि गेटआप एक्चुअली अनेक उन्नति जाक आं दादानि कगनो यासगैन आंबो सावो जे ठाकुर जे सामा किन्तु कायसा कायसाखै जतन नाङै फाइतो ठाकुर एक समय बजतन माया खायका बजतन न हामजाका ए जे श्री बर्दा जतन रांरि गनांगनान बगे हामनान बगे लेखा फरायका हामनान बगे एक समय खायका आचार्य देव खायका दाबो किन्तु बाबाय दादा परिष्कार दागरि रेखा आपनि सुंजो तो वानसुदी जे आंखाय नायो दा प्रत्येक बरन किके किका नगो दुख कष्ट बाय तंतुं कारण जों एमन भाबे सुख शांति क्लाय एमन अवस्था जों माने भगवान पगनानै आरम्भखा बुमाबो हना पगनानै आरम्भखा पारनि बिसिनो पगनानै आरम्भखा अर्थात এই যে চিনি दाखौथ सेता बुनो जे साइक्लांमानि बरक थैनाय लामा खसनाय क्रियमहाय এই যে आचार्य देव महामारियाव साका आरि म कोरोना किछुआगु कोरोना हने तेबो कठिनतम परिस्थिति खायतो अमनि बागि प्रस्तुति दं आबन बागिना आचार्य देवते बरक बुसुक बानचिरि मान है सारे तीन कुनि बिथानि कक साका ते चिन्नो जे सत्संगी ठाकुर हामदक तंनाय न सतर्क तंनाय बागि साका जे नरक प्रत्येक दिन बुसा बुतै बिहिक बुसातै फुंसारिक नाम ध्यान प्रार्थना एस्टुबिति जाते ठीक ठीक मते खायो निमब्लाय रग जारक चारिखनि जे आचार्य देव बाबा जे सामानि अमसान बागि कारण चिन देहनि यूनिटी पावर रोग प्रतिरोध क्षमता बारिनानै खाय जों इंजेक्शन वाइसो सुसिरु आबो टीका वाइसो सुसिरु आबो चिर जीवन तंजा किन्तु नों जे प्रत्येक दिन आहार खैतो माने आखै प्रत्येक दिन ननो सतेस्ताय गाहाम खैतननाय बुजिखा आबन बागिनो आं दादा सनो कइजावो जे चिनि नगरनि बुसाबुतै जों दिनो मिटिं खायका जानजाननि बुसाबुतै न जाहाथे जों सঠিक भाबे कोनो भाबे बुद्धि खायो माया ममता खाय जे कोनो भाबे खाय जाहाथे जों बनो दिसाय मानो देन आबन बागिनो आं जतन कइजावो चिनि अटारगे जों थांसगिनाय तिनि समस्त डिस्ट्रिक्ट मिटिं खायमान जों जतको साइ मालाय लिया तेबो असरसे सानाय ऑनलाइन नि जे भाद्र मासनि जे सत्संग तिनि जेभाबे ऑनलाइन जों चलित दङ अम हायकिनो थानाय शुधु जेमन तिनि खय डिस्ट्रिक्ट बा निनि उनकुटी डिस्ट्रिक्ट बा निनि उत्तर दुर्गा डिस्ट्रिक्ट रायखा अदिनो क्लाइमान दिनो एकसंगे जे गुरुबाय दङ जतन सत्संग जों रिमानो अम हायकिनो तिनि भाद्र परिक्रमा चलित दंनाय शुधु ठाकुरनि जे ताल नवमी तिथिखाय जों सारा त्रिपुरा गरे गरे एंनाय के ठाकुरनि जन्म दिवसखाय मन्दिर अगिनि हायनो जों ठाकुर पूजा मन्दिर पूजांनाय खुमालांनाय अनेक किसु बुक निवेदन खायनाय आबो जों ता पेन्डेमिक टाइम फाइलिया आबो नां जतन कइजावो जे जानजानि अर्गमान्ति जे ओ जे ठाकुरनि जन्म दिवस नि दिननि बागै नरक जे बुद्धि पाठुमान जोगाजोग नरक बिथांनिफ्राय परिबारनि जते हाम टाइम बागै छुरि जय गुरु जरा ताबो जों सत्संगनि माने पाइका दिगेनो फाइका ताबो सत्संगनि नियम मते जय आदे तामन नांगो खायां ताबो कोरानि जे तिरिनि जे सत्संग उगालिनाय नाम्बार सत्संग सेक्टारनि
আইচুক বর্মা বিনি মানে পরিবারের যত খবর মানে একসঙ্গে জয়রাতে টানান বাবু জয়গুরু আইচুক জয়গুরু জয়গুরু জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা তারপরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে সাররে মন পশ্চাৎ বদনে বলো হরে হরে নাম পরম ব্রহ্ম জৃতে মুন্ডনো আধর্ম পুম শাস্ত্রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে সাররে মন ভবের আশা নামে করো রে নেশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে নয় নয়ন নিরে সদা বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা তারপরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে সাররে মন বলনে বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জৃতে মুন্ডনো কর্ম সাররে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে সাররে মন ভবের আশা নামে করো রে নেশা রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বলে 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 রাধা বল রাধা বল রাধা বল গোবিন্দ নামটি বদনে নয় নয়ন নিরে সদা বাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা তারপরে রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় গুরু দেবী পরিবার নির্যাতন জয়গুরু খুব স্নাতক খাইতেন জয়গুরু তবু যে এরপরে খাই সারি নিজে ধলাই ডিস্ট্রিক্টনি आं ধলাই গুরুবার কবগো সৎসঙ্গ ঘোষণার বাবু জয়গুরু সৎসঙ্গ ঘোষণি ভাই आं ধলাই ডিস্ট্রিক্টনি গুরুবার জয়গুরু
জয়গুরু। জয়গুরু। যতনন জয়গুরু। Nabo ni Dalai District ni District Wise Satsang Orang Pujapado Isi Babai Jadani Asudat Bai Satsang Nai Satsang ni Guru Bai Guru Bonjo Tonono Manjana Babai Aban Kubai Joy Guru Jatanono জয়গুরু sini bulan Karena sama ঘোষণা দিবই তাবো কোন নামনি যে কোন যে সংঘর্ষ সেটাও যে ডিস্ট্রিক্ট সংঘ ও ডিস্ট্রিক্ট গুরু বাই রওনা না বগো সংঘ দেন বাকি যে কিন্তু যুবক রনি যে সৎসঙ্গ মানি ও সৎসঙ্গ ঘোষণা দিন ভাবে আং অবগ জয়গুরু। জয়গুরু খানা মানে ফুলে খংনাই আব ঘোষণা দিকে জয়গুরু। জয়গুরু যতনন কেনা সানডে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট নিংগै কেনা फुंनि केनां जाति सत्संग केंग्रांनाय अ सत्संग माजोंनाय बागै जत डिस्ट्रिक्टनि गुरु बायरंनो कबक जाव जय गुरु जतनन। জয়গুরু এ সৎসঙ্গ গোষ্ঠীমা বাগৈ খানা বাহায় হাইনা হাইচুং ফুংসুটাও যতন চুং মানজানে ও সৎসঙ্গ তাহলে পাইক দিগিনো ফাইকা ও সৎসঙ্গ তাবু ঠাকুরনি যে জয় দনি দিনাই তিনি বরম গোনাং লব কুমার ত্রিপুরা দামচেরা সৎসঙ্গনি তুমি জয়গুরু। জয়গুরু জয়গুরু রিদি দনি বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। जगत जननी श्री श्री बरमा की। जगत जननी श्री श्री बरमा की। जगत जननी श्री श्री बरमा की। परम पूज्यपाद श्री श्री बोड्डा की। परम पूज्यपाद श्री श्री बोड्डा की। परम पूज्यपाद श्री श्री बोड्डा की। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव दादा की। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव दादा की। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव दादा की। परम पूज्यपाद श्री श्री बाबा दादा की। परम पूज्यपाद श्री श्री बाबा दादा की। परम पूज्यपाद श्री श्री बाबा दादा की। परम पूजनीय श्री श्री दादा की। परम पूजनीय श्री श्री अरविंद दादा की। परम पूजनीय श्री श्री अरविंद दादा की। सत्संग की सब नाम की आर्य कृष्टि की। वंदे आर्य वृत्तिम वंदे आर्य वर्गम वंदे अहं कृष्टि देवतं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। জয়গুরু ঠাকুর প্রণাম খাইলে নাই এরপরে ini সৎসঙ্গ মাথা মনে পড়ে একটু ডিগ্রি দিলেন জয়। Papur pa zakar ni. Alo le. Alo. Seoratoli no pala.
সৎসঙ্গটি করেছেন সর্ব সৎসঙ্গ মুঠামে বাবু জয় গুরু জয় গুরু তিনি কথার সৎসঙ্গনি পুরুষনা খবগ তিনি সৎসঙ্গন মুঠাগিরি গান বাবু बहाबैसो माइयां दंखानो ना तामुजां दंखा জয় গুরু সম্ভবত তিনি অসৎসঙ্গনি পুরোহিত সম্ভবত হাবি মান্দিয়া না এমনিতে লিস্টে তো নগর সম্ভবত নেট সমস্যা না কারণ আং উরত তিনি ঠাকুরনি সভাপতি ঋত্বিক তিনি উজ্জ্বল দান করব যে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু দাদা তিনি অনলাইন সৎসঙ্গ आंबो किजा मन्दिर न किजा काम खै दङै किजा जागा তিনি অনলাइन सत्संग धरती और मुसार जाखा जय गुरु जय गुरु खाना फुङो जय गुरु जय गुरु जय गुरु यार सत्संग मांगन जय गुरु जय गुरु बाइकट आंने Tripura ना yang दादा बायान रोना नाय दादा दादा कुसुम कत जय गुरु
Kotor baik kita. Baik kotor aja. Jai Guru, Jai Guru. Jai Guru, Mona. Lah Jai Guru. Dada Guru kakak. Jai Guru. Pas baik. Nampak. Jangan harkaham, angkat dinai. Jai Guru, paham. Jai Guru, harkaham. Kendra Jai Guru, kamu Jai Guru. Kata. Alamat Malainya, malainya, kuning malai dokter teman. Tahan tatanana. Tahan. Sudah nggak baik kita mau gini deh. Jatana Jai Guru, Jatana Jai Guru ini kok. Baik tetap kata bapak. Sini baik ketemu tunggu. Kan kereng bola bola kesambrok pak. Jai Guru ini kotor sudah ada. Terus Cuma Hamzah kan yang hentar adalah